කිතුණු බැතිමතුන්ට සුවිශේෂී දිනයක් වන පාස්කු ඉරිදා ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට මෙන්ම සමස්ත ලෝක වාසීන්ටම ශෝක දිනයක් බවට පත් වුණා. ඒ කොච්චිකඩේ කටාන සහ මඩකලපුවේ කිතුණු දේවස්ථාන 3ක, කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටල් 3ක මෙන්ම දෙහිවල සහ දෙමටගොඩ ආදී ස්ථාන 8ක සිදු වූ පිපිරීම් හේතුවෙන් එම පිපිරීම් වලින් පුද්ගලයන් 207 දෙනෙකු මිය ගොස් 450 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම පිපිරීම් මාලාවේ වගකීම මෙතෙක් කිසිවෙකු බහරගෙන නැහැ. මේ අපේ දේශයයි භූමියයි උතුම් සුන්දරයි සෑමදෙනා එකමවකගේ ආදරේ අම්මා ඔබයි இது எங்கள் தேசமே உன்னதம் எங்கள் நாடே ஒரு அன்னையின் பிள்ளைகளாகவே போற்றுவோம் உன் அன்பினை இலங்கைத் தாயே. We believe in our land. Sri Lanka forever, always strong, beautiful in every way, in every heart. We love you, Sri Lanka. Mia Ape Deshayai Bhumiyai utum Sundarai Samadena ekamavakake Aadarai amma obai Lakmaniye නැවතත් බලමු net කිසදා කඳුලට ඉඩ නොතබා එකට එක් වී ජාතියාගම් කුලය නොතකා එක්ව එක පවුලක් ලෙසින් සමගියේ අභිමානයෙන් Rakimu ape amma අපගේ අම්මා ශ්‍රී ලංකා மீண்டும் நோக்குவோம் கண்கள் தீட்டுவோம் விழியில் நீர் களைவோம் ஒன்றாய் சேருவோம் சமயம் ஜாதி பேதம் வென்றே எங்கள் குடும்பம் போல் நின்று எங்கள் தாயின் பெயர் கொண்டு மீளமைப்போமே நம் தேசமே ஸ்ரீலங்கா we believe in our land. Sri Lanka forever, always strong. Beautiful in every way and every heart. We love you, Sri Lanka. Chanda Maha Tsunami in Apa Godagat Deshayai Uriru Mahagana Yundain Api Dinu Ping Bhumiyai Elesa Ekvi Api Siyalu Badaka Dinuve Namagiyan Never take me පිරිට පය ගෙන වෙනස් කරරට සිතන්නට නෑ කල්දවතින් එකම දජයක් යත ඉඳන්
හිතමු අපි සැම එක දෙයක් පළමුව රටයි ශ්‍රී ලංකා. Let's rally together, united, we won't fail or fall. ஒன்றாய் சேருவோம் சமயம்